Daang salamat mga pinalagang magkaigsunan og hangtod di aning taknaa adlaw karon kay papahulay. Daag hapon mo wala gyud mo musipyat mga kaigsunan og kaygalaan sa pagtan-aw sa atong programa og kani dako kayo akong kalipay og labaw ng kalipay sa Dios nga gitagaan ta niya og lahi na pud nga panahon hibaluan ninyo katapusan nako ni karon nga pakikita diha ninyo. Busa nga akong kasing-kasing gimingaw na pug ko. Magkita na punta sa journey. Naot mga kaigsunan nga dili ninyo pakyason. Sunod mga bulan na napuntay laing mga programa o nindot kayong mga programa dinhi. Busa kamo mga kaigsunan o kagalaan ko nga naa karon happy Sabat ninyong tanan. Naot nga naamo sa inyong mga panimalay. Uban kaninyo naa diha sa atong mga simbahan o bisag asa mo karon apan hagiton ta mo magkaigsunan nga atong tun-an ang iyang pulong. Sulod sa usa ka semana ni kig-uban ko ninyo. Apan sa dili pa magampo sa ta ngadto sa Ginoo. Dalaygon silimbahon nga Dios, salamat sa pakig-uban kanamo karon. Adlaw karon nga ipapahulay og nakita nako nga pipila ka mga kaigsunan o kaygalaan karon nagtan-aw na pod niani nga programa. Nalipay ko Ginoo nga uban kanila mudawat kanimo nga personal manluluwas. Ang uban kanila o Dios, committed na nga mag-usab sila sa ilang kaugalingon. Salamat og pinaagi sa imong gahom. Tuguti ang uban nga wala pa karon maka-decide. Wala pa sila Ginoo makahimo sa ilang desisyon. Tuguti nga imo silang ubanan og tagaan og panahon sa ilang kausaban. Salamat sa pagkig-uban kanamo karon. Kaniya mo gipangayo sa ngalan ng Ginoong Hesus manluluwas. Amen. Bueno mga kaigsunan o kaygalaan, sa ako giingon ninyo, adlaw karon kay papawlay, niadtong Domingo, nagsugod ta, nagisgot ko magkaigsunan og topiko gitawag og Call Me Mara. Ang ikaduha, the touch of faith, the cost of impulse, the unwavering commitment, the friend of apostle, the strength in smallness, o karon in the hands of God. Tuganan ito mo makigsanan o kaygalaan. Nindot yung kaayo nga ang atong pananaw, dili ang atong kaugalingong pananaw. Atong tanawon looking through the eyes of God. Usahay, mubo ang atong pananaw sa atong kaugalingon. Usahay makigsunan, ubos kayo o ganing maulaw ta mo tubag mga tao. Apan salamat sa grasya o panalangin sa Ginoo. Ikaw gako giusab niya o karon ni ata karon sa pag-alagad sa Ginoo. Niatong niagi makaigsunan. Nagisgot ko bahin kang Naomi o kang Niyomay. Atong nakita makaigsunan nga iyang mga pagsulay. Ang mga kasakitan nga iyang naangkon have led her to change her name to Mara. From Naomi to Mara. But her painful experiences lead him to realize that God has not abandoned her. Wala gyud siya biyais Ginoo. God provided all her needs. It was during her most difficult times that she saw the divine providence. In our trouble, my dear and brothers and sisters, usahay na ata, na atay mga desperation. Let us be comforted by God's assurance that He will be never leave us or forsake us. Dili kita niya biyaan bahalag magkinaunsa. Mao na mensahe nato nganuman. Usahay mubo lang ang atong tinanawan. Nagtan-aw lang ta sa atong mga lenses. Tawhanon ra ta igsuon og higala. Mubo lang ang atong pananaw. Ang atong pananaw kutob lang sa atong makit-an sa atong kaugalingon. Apan ang Ginoo makigsunan. Taas ug luag ang iyang panglantaw alang kanimo o kanako. Nagisgot ta makigsunan sa usa ka babae. The touch of faith.
Whatever pain we have experienced in the past, let us come to Jesus just as we are. Doon lang taniya makaigsunan. Keep your wants, your joys, your sorrows, your cares, and your fears before God. You cannot burden Him. You cannot weary Him. Take to Him everything that perplexes the mind. Tuguti, igsuon o higala. Ihatag nato sa Ginoo ang tanan. Tanan nato nga kinabuhi. Nothing is too great for Him to bear. Be faithful, mga kaigsunan. Salig lang ta. Tanawan ninyo. Paghikap sa sinsid, ang babae na ulian, kay ang iyang tinanawan, gipaagi niya sa tinanawan sa atong Diyos. Nagdiskot ta makaigsunan. Asahel's story reminds us how tragic it is to rely on self and not on God. Usahay nagtanaw rata, ug unsay atong mahimo. Nagtanaw ta sa atong abilidad. Nagtanaw ta ug unsay atong marangan. Apan tuganan ta mo ang pananaw sa Ginoo, lahi. Lahi mga kaigsunan. Tungod kay ang Ginoo makaigsunan, naghatag kanato og giya sa unahan. Let us always put God first. Bahala kung saan mahitabo mga kaigsunan. Atong ihatag ang Ginoo. Ato sang unahon ng Ginoo, ihatag nato sa Ginoo ang tanan, dili ang pagsalig sa kaugalingon. Nagiskot mo tag-unwavering commitment. Bisag unsaon makaigsunan. Nakita nato ang usa ka tawo sa kinabuhi ni Itay. We can learn from the life of Itay, mga kaigsunan, as an exemplary act of commitment. His pledges to remain loyal to the King David, even in the face of danger and uncertainty, demonstrates his unwavering commitment. Bisag may kinaunsa si Itay na aragyod. Brother and sister, let us like Itay. Let us be committed to the Lord regardless of the circumstances that may be possible come our way. Itay also demonstrated his sacrifice in the leadership. As leaders, let us strive to become vessels, an example of leaders that prioritize the welfare of others. Wala niya gikahadlok. Mahal kong hari, bisan pag akong ikamatay, muuban yung kunimo. Sa tinanawan nato usahay mga kaigsunan na balakata, apan ang tinanawan pinaagi sa mata sa Dios. Dili gid ka mapakyas, higala ko. Nagiskot na makaigsunan, friend of the apostle. Nakita nato mga kaigsunan ang giya sa Ginoo. God's heroes are not big people. They are just little people who make themselves available to God. Lipay ko mga kaigsunan nga naay mga tao sa maniyana. Ikaw gako, pwede na matagag kahigayunan nga imong kinabuhi, mahimong example nga to sa uban. Atong nakaplagan, bisan jutay, strength in the smallness. Ang kusog makaigsunan sa biyadong ng mga tao, from Ben-Oni to Benjamin, o Benjamin. Nakita nato makaigsunan. From sorrow to strength. Nakita nato vulnerability to protection. From smallness to greatness. God assures that He always sees and values each of us. If we are only willing to follow God's leading, rest assured, makita nimo makaigsunan. We become victorious in our undertakings. Bisan unsa imong buhaton, ang Dios mikig-uban gyud kanato. Mahimo tang magbadaogon og unsa atong buhaton.
karon nga adlaw nga igpapahulay mga kaigsunan. Atong hisgutan in the hands of God. Grabe gyud. Nakita ninyo din sa Pilipinas mga kaigsunan. Basketball ang dula. Na mga bulang nga baratuhon. Pinakabarato siguro karon ay mga 500 to 800 pero na bula makigsunan. Kung akong gatong gigunitan ako, 874 pesos lang. Pero sa diha makigsunan, kung kaning tawhana, mao'y mo gunit na, ang basketball makigsunan, gigunitan ni Michael Jordan, kanang naagyod sa iyang kamot, niabot og 1,518,000,000 makaigsunan. Pesos ang kantidad diyan ng bula. Ngano? Nagdepende makaigsunan kung kinsay naggunit ni ani. Ha? Nagdepende sa kinsay naggunit ni ani. Mao na'y pananaw sa mga tao. Mao na nga kung magkita mo ni Michael Jordan, ang imong tag 800 nga basketball, o imong ipasignature siya, gunitan lang niya, mahimo na siya pila ka milyon. Nganuman, tungod kay silang mga tao ang mga inila. Alang sa mga uban mga kaigsunan, mga legendary, sila makaigsunan, mga taong gamhanan, mga tao makaigsunan inila. Ang ilang mga kamot, ang ilang ginunitan, dili sama sa atong ginunitan. Karon, niya makaigsunan, baseball, nakita nato, pwede na tayo makapalit og 276 ang bula sa baseball. Pero pag gunito din mo ni makaigsunan, kang Mark Gers, ato makita makaigsunan, nga 874 million ang usa. No usa naman hinuon kadako. Wa ba ka kay balo makaigsunan? Ako ra ning gidala diha ninyo, kay mas dako patagbili. Usay makahunaw na tangaw atay bili. Tungod kay kita walay pulos, kita magkaigsunan walay giskulahan, kita magkaigsunan walay bili sa katilingban, apan atubangan sa Dios. Tug-anan ta mo makaigsunan. Walay salapi nga igo makapalit sa imo. Mao na kabilinhon ang tao sa diha nga ibutang nato ang atong kaugalingon ngadto kang Kristo. Nagdepende makaigsunan kung kinsay naggunit ni ani. Kasagaran nato, dili lang kay basketball, pero dula po tag tenis. No? Pero kaning tenis racket, ako na magkoy tenis racket magkaigsunan, pero dugay na kuha kadula. Useless na. Apan kaning mga tenis racket magkaigsunan, gigunitan ni Pete Sampras. Nagigamit na kaigsunan sa championship, makaigsunan dito sa Wimbledon, din kana makaigsunan, kana nga racket. Mahal na kay na sa ila. Sa kalibutan, mahal na na. Kaya gidula siya. Kumusta ka kakaron? Kung ikaw mismo sa imong kaugalingon, ikaw nagpagamit ba sa Ginoo? Imo bang gipakita ang imong kaugalingon nga nagpagamit ka sa imong kaugalingon ngadto sa buluhaton sa Ginoo? Posible sa imong kaugalingon makaigsunan wala ka magpagamit. Usahay useless ang atong pananaw. Apan sa diha nga gamiton tas Ginoo, makita nimo ang kapuslanan. O gihatag nato ang tanan diha sa kamot sa Ginoo. Kung siya mo gunit sa atong kinabuhi, makaplagan nimo igsuon higiyana. Ang dako kayong kabaghuan sa atong kinabuhi. Naa ka karon
sa imong sitwasyon, apan kung gunitan ka sa Ginoo, iya kang baguhon. Sama sa mga tao nga akong gisgutan diha nimo. Dinhi sa Pilipinas, makapalit ka og boxing glove, 3,220 pesos. Apan kung kaning gamiton sa atong champion, ni Manny Pacquiao, nahimo na makigsunan og 2,300,000,000 ang usa ka boxing glove. Kita di mo? Sa atong pananaw ganing, kung lahi ang magtanaw mga kaigsunan, hilabihan na gyud kamahal. Apan tuganan ta mo, sa diha nga ihatag nato atong kinabuhi, mas labaw pa ni ana. Mas labaw pa ni ana kamahal ang imong kinabuhi igsoon. Walay bisan kinsa nga makapalit. Bisan ang pinakadato na ning kalibutana, dili makapalit sa bili sa kinabuhi sa tao. Tinuod, pastor, na may baligya dito. Dito sa amo, barato ra ang tao, tinuod na. Pero alang sa Dios, gihimo ka sama sa iyang dagway. Busa, mga kaigsunan o kaigalaan. Ug sa mangganing ang imong gihimo karon, hinunua, nagdepende na sa mga kamot nga naggunit ni ani. Karon, siguro na kay rad, siguro himo ka ni ana, baton, tungod lang pamunal nimo dito sa mga mananap. Apan tug-anan ta mo. Kung gunita na ni Moses, pwede niyang matunga ang dagat. Sa kagahom, dili kagahom sa maong rad apan ng kagahom sa Dios. Igsuon, imo bang ihatag o gitugyan ang imong kinabuhi ngadto sa Dios? Imo bang tagaan o bili ang imong kinabuhi? Ihatag karon ang imong kinabuhi dito sa kamot sa Dios. O iya ka na siyang baguhon. Osmon niya ka na o tagaan tagbili sa atong kinabuhi. Wa ba mo kay balo? Nga hantod karon mga kaigsunan o kaigalaan. Daghan ang mga tao nga wala makasabot nga nganong nagpakamatay si Kristo ngadto sa Kalbaryo sa cross. Tungod kay gusto niya nga ikaw ug ako ibalik ang bilis sa tao. Higala ko niyaring taknaa. Nagdepende ra gyud sa mga kamot. Timan kaning lambuyog, sling, sa mga bata, dulaan ra ni siya. Apan ngadto kang David, usa siya kani kaarmas alang sa pagpatay sa higante. Nakita ninyo makigsunan? Nagdepende og kinsay mo gunit, right? Mo na nga matag-usa nato karon atong ihatag atong kaugalingon ngadto sa Dios. Daghan ako og mga sample. Daghan ako og mga panag-ingnan nga angay ninyong masabtan nga ikaw bilinhon at tubangan sa Ginoo. Niya ang pabaagi sa Ginoo makigsunan. Usahay atong mga personal crisis makigsunan. Wala ta kay balo ug unsay mahitabo sa atong kinabuhi. Pero personal crisis is often the front door to discovering God's larger story for us. Diha nato makaplagan ang dakong sugilanon sa atong kinabuhi. Nganong naay kay pagsulay karon? Pastor, nganong niabang ko'y pagsulay? Tungod kay gusto sa Dios nga imong maeksperiensyahan ang iyang presensya diha sa imong kinabuhi. Niya, nakoy unom ka mga butang makaigsunan og giunsa ta pagtawag sa Ginoo. Girekruta, God often recruits His servants through a crisis. Gamiton ta makaigsunan. We understand crisis and how God uses them in our lives. Ato makita usahay nga murag wa man gyud. We're less prone to make ourselves victim. Instead, we appreciate how these crises are used to make us more fulfilled
in a larger story. Makahunaw-una ka ta sa itong kaugalingon. Uy, nga ano di hitabo man sa kong kinabuhi? Pero wala di ay kakabulo. Nga ang Ginoo, nagtugot na sa imong kinabuhi. Aron masabtan nimo nga siya gamhanan nga Dios. Ikaduha, character development. God develops His servants through a series of character tests. Sometimes God will place you in a situation in which you have no natural gifting. Usahay makaingon ka, kanong gibutang magkuniani nga di magko, kabalo ni ani, Ginoo. In this case, it is important to understand that God puts you there to experience His power so you can accomplish your task. Bisag unsaon magkigsunan. Kapilata nagahuna-huna nga dili ta ang ayan niya na. Pero sayang Ginoo, ibutang kita dito. Aron usabon ang atong kinaiya. Mao kana siya character development. Ikatulo, isolation. Usahay moabot sa ato magkaigsunan ang kagulanan. It is a time when we become isolated and often experience deep feelings of loneliness and abandonment. Makaingon ta ganong gibutang magyud ko ning dapita. Di man gyud ko ganahan diri. Dili man ko malipay diri. Apan tug-anan ta mo. Ibutang kaniya. Aron ang kagubot sa imong kinabuhi. Mahimong mensahe ngadto sa uban. Di ba ka malipay higala igsuon? Nga usbon ta sa Ginoo. Giusab sa Ginoo ang atong kinabuhi. Mao nay nindot sa Ginoo. Ikaupat, the cross. Every leader must experience the cross through betrayal. Bisag na ata sa Ginoo, basig mingon mo, Pastor, nagingong ka nga babago akong kinabuhi, maingong ka nga magmalipayon ko. Igsoon tuganan ta kahigala. Bisag na akas Ginoo, niagihapoy daghang mga tao nga magbudhi nimo. Daghang mga tao nga magbibiyay nimo. Pero ang kabalaka, tinanawan lang na sa tao, pero lahi ang tinanawan sa Dios. Kinahanglan ihatag nato ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Bahalag unsay mahitabo. Ikalima, tawgon ta sa Ginoo. Baguhon ta sa Ginoo. Tagaan tagbili. Aron mahimo pong bilinhon ang uban pinaagi sa ato. You are called to solve a problem. Ang kanindo sa Dios, kay ikaw lipayon kaniya, tagaan sa bagong kinabuhi. Usbon ta niya, aron usab mahimo kang panalangin sa pag-usab ngadto sa kinabuhi sa uban. Wa ba ka manuklog higala? Ang katapusan, networks. God works through unified networks to build His kingdom. Ang gingarian sa Dios makaigsunan. Matag-usa na ay ginagmay nga pundok, small group, makahatag ka ni siya, nindot kayo nga paglaom sa matag-usa. Yan ang higayuna, ikaw gako, makahatag sa kasinatian, makapadasig sa uban. Maunay tawag sa Dios, dinhi ka nato. Kay samtang itawag ka, samtang baguhon ka, samtang ibutang ka niya sa iyang kamot, tagaan ka niya bili, gamiton po ka niya sa iyang buluhaton. Andam baka higala makaigsunan nga karon magpagamit sa buluhaton sa Dios. Andam baka ikaw karon nga moingon, Pastor, karon willing yun ko muhatag sa akong serbisyo ngadto sa Ginoo. O willing ko nga mag-usab po ko sa akong kaugalingon. Kay imposible nga makausab ta sa uban kung wala ta mausab sa atong kaugalingon. Unahon sa nato ang atong kaugalingon igsoon. O nay gusto sa Dios nga ikaw mismo makakita sa imo yang bili. Makakita ikaw sa gugma sa Dios. Makakita ikaw sa gi-offer sa Dios nga kaluwasan.
aron sa inyo diana imong matagamtaban og aduna kay higayon sa paghatag og sa pagpahatpod ngadto sa imong minahal sa kinabuhi nanginahanglan sa kaluwasan sama nimo. Karon mangutana ko nimo, andam na ba ikaw nga mag-usab sa imong kagalingon? Andam na ba ikaw nga ibutang ang imong kinabuhi sa kamot sa Dios? Andam na ba ikaw aron iyang iumol alang sa iyang buluhaton? Tuganan ta mo mga pinlaga makaigsunan. Sa diha nga mosunod ta sa Ginoo, dili kay maminaw lang ta sa sermon, dili kay maglingkod ta sa iglesia. Apan sa dihang tawgong ka sa Ginoo, kabahin na ka sa pagsangyaw sa mayang balita ngadto sa uban. Kay usbon kaniya, bag-uhon ang atong kinabuhi, o sa dihang mausab na, usa ka niyatong mga tawhana nga magaduso sa maayong balita ngadto sa uban nga nanginahanglan. Nakaibalo ba ikaw nga daghan karon ang mga tawo nanginahanglan sa imo? Posible nga ang imong kasinatian madugang ngadto sa uban nga diin sila makakita sa kadako kayong gugma sa Dios diha sa imong kinabuhi. Ayaw tuguti igsuon og higala nga ang kinabuhi nimo mabutang ngadto sa kadautan tungod sa yawanon nga pagkinabuhi. Karon atong ihatag sa akong gisulti ninyo, nagdepende na kung kinsa nga kamot ang mugunit sa atong kinabuhi. Imo bang ipagunit sa Dios ang imong kinabuhi o didto sa iyang kaaway nga mao si Satanas? Ang yawa makaigsunan nga mao si Satanas, andam pod mo dawat kanato. Kung ikaw dili mo dawat sa gugma sa Dios, nalipay ang iyang kaaway nga mao si Satanas, kay gusto pod siya nga aduna siya daghan nga mga kabataan, mga hamtong, mga katawhan nga mapasalaag sa katapusan nga mga adlaw. Usa ba ikaw karon nga gusto ka nga muadto sa kamot sa yawa? Gusto ba ikaw nga muadto, mudapig ba ikaw sa kaaway sa Dios? Higala hinumdumi ka ni siya. Jutay na lang ang atong panahon. Wala ta kay balo og hangtod kanus ata kuhaon. Og kuhaon ganing ta, mamatay ganin ta nga wala sa kamot sa Dios. Posible wala tay bili. Sunugon lang ta ngadto sa kalayo og dili ka makakaplag sa kinabuhing walay katapusan. Aron mahimo kang bilinhon, sama sa glove, sama sa tennis racket, sama sa baseball, o unsa pa kaha mga kaigsunan, sama sa stick, sa rod, o sama sa uban nga magamit. Tuguti nga ang imong kinabuhi, ihatag nimo ngadto sa Dios. Sa dihang ihatag nato atong kinabuhi ngadto sa Dios, mahimong usa ka ni kabilinhon atubangan kaniya og ngadtos mga katawhan og imong makaplagan ang nindot kaayo makaigsunan kapag pati tungod kay dili lamang kay mabag-o ka og mahimo kang bilinhon apan tuganan ta ka mahimo pagyud kang galamiton alang sa pagsangyaw sa mayang balita ngadto sa uban. Tanawa ra gud ninyo mga kaigsunan. Dali ra bang kakapalit ani lansang makaigsunan, barator kayong lansang. Apan tug-anan ta mo makaigsunan kaning lansanga. Bisag unsaon nato. Kung kanig mao'y gigamit sa paglansang ngadto sa kamot ni Ginoong Hesus. Nagpasabot kani nga lansang nagahatag paglaom sa kaluwasan sa matag usa. Wala ba ikaw karon mamalandong? Wala ba kakakita sa dako kayong gi-offer sa Ginoo nga kaluwasan alang kanimo? Usa ta ka semana nagisgot mga kaigsunan nga ang pagtan-aw sa Dios dili sama sa atong pagtan-aw. Atong tan-awon ang tinanawan sa Dios. Nagtanaw ang Diyos
nga kita iyang mga anak. Mga anak nga nangawala. Mga anak nga masalaypon. Mga anak nga gusto niyang ipabalik sa iyang turil. Mga anak nga gusto niyang ihatag ang bili nga sa sinugdanan iya nang gihatag ang iyang dagway. Higala igsuon karong kagabion. Buot ko nga ipasantop diha kaninyo. Bisag unsaon nagdepende kung kinsa ang mugunit sa atong kinabuhi. Sa akong gisungon ganiha, posible nga ang yawa na nuktok pod sa imong kasing-kasing. Na samtang naminaw ka karon mingon siya, ayaw tuo ni Pastor Ubos. Ayaw tuo. Apan salamat ko ngadto sa uban. Nga kamo mismo karon nagatuo. Nga pinaagi sa paghatag sa inyong kinabuhi ngadto sa kamot sa Dios. Adunay dakong kausaban nga inyong makaplagan. Ang kanindot niya ni naa kay bili o gamiton kaniya sa iyang buluhaton. Ato nakita makiigsoon nagdepende ra gyud og kinsay mugunit ato. So put your concerns, your worries, your fears, your hopes, your dreams, your families, and your relationship in God's hand. Ayaw ka bala ka magkaigsunan kay pinaagi sa iya naa kay bili o iya kang gamiton. Higala mga kaigsunan ko. Nianing adlaw nga igpapahulay. Naabay pipila ka ninyo karon nga moingon, Pastor, gusto kong mag-usab sa akong kaugalingon. Salamat sa usa ka semana nga pagtuon sa mga pulong, sa pagpadasig, among nakaplagan nga ang tinanawan di ay sa Dios, lahi sa among tinanawan. Salamat nga among nakitaan, nga bisan kami yano nga mga tao, bisan kami masalaypon, apan ang Dios di ay nagulat ka namo o nagatuktok sa among kasing-kasing, nga amo siyang pasudlon, nagpakamatay siya daan, tungod kay iyang gipakamatyan ang iyang dagway nga naa sa iyang mga katawan, ang bili sa tao nga naa diha kaniya. Higala, imo ba kana kaha ang akseptaron ang gugma sa Dios? Sa dugay nga panahon, ikaw na malandong. Sa pila ka gabi na to o kabildo, sa pila ka gabi nga nakiguban ko ninyo, naibalo ko nga nahimong lisod na sa kamatuoran diha sa inyong kasing-kasing. O karon siguro ni gitib na o namunga na siya, tungod kay pipila ka ninyo, mubalik na nga to ang Ginoong Hesus. Ang pipila ka ninyo, gusto na pod nila kuhaon og tan-awon ang bili nagihatag kanila sa Dios. Kung mauna inyong desisyon, mga pinalangga akong makiigsunan. Nianing taknaa sa akong giingon, katapusan nato karon nga adlaw. Magkita ta sa sunod nga mga programa. Apan niani nga series, akong giyagyag sa inyo, mga pinalangga akong makiigsunan. Nga ang Dios nagtan-aw kanunay sa matag usa, ni bisan kinsa kaninyo karon ang mudawat kaniya, andam siya magpanalangin. O pipila kaninyo karon nga mudawat, o pipila kaninyo karon higala ko, nga gustong mag-usab sa iyang kaugalingon. Tawag lang, text lang, sa mga numero diha sa screen. Kay naami mga kauban kung mo-facilitate sa inyo. Anda mong asa mo napita. Aron sa ingon iana, matabangan mo sa inyong relasyon taliwala ngadto sa Ginoo. O ganing naipipila ka ninyo karon nga mingon, Pastor, nalipay ko og akong nakaplagan ang pulong sa Ginoo pinaagi nianing semana. Gusto kong moakseptar kang Ginoong Hesus ka personal manluluwas. Pinaagi sa bautismo. Tawagi lang ko. Ako anda mo adto sa imo igsuon higala. O karon, wala na ko'y igong panahon alang kaninyo. Gusto ko na mikig-uban kaninyo sa pag-ampo. Pipila na lang ka segundo,
ang akong pakiguban diha kaninyo. Apan nalipay ko ang pulong nga akong gisangyaw sa matagabi hantod karong buntaga sa adlaw ng papawlay. Magpabilin tong liso sa inyo sa kausaban sa inyong kinabuhi. Hangyoon ta mo mga pinlangga makigsunan. Naiduko ninyo inyong mga ulo, ipiyong ninyo inyong mga mata, o mag-ampo ta. Dalaygon silimbahon nga Dios. Salamat sa panahon. Sulod sa usa ka semana, among giyagyag diri ang mga inspirasyon sa matag usa nga diin sila mahimo Ginoo sa pagduol diha kanin. Salamat Ginoo nga nahimo kaming bilinhon diha sa imong tinan-awan, sa dihang among ihatag ang among kinabuhi diha sa imong mga kamot. Panalangini in taon ang mga kabataan karon. Uban kanila o Dios naa sa dagko kayong mga problema. Nagsagubang sila sa mga bisyo. Nagsagubang sila sa pagpakasala diha batok kanimo. O Dios, ako nagaampo in taon, tabangi sila. Umula sila sa imong kamot, balaang kamot o Dios. Aron ang ilang kinabuhi, mahimong mapustanon sa diha nga mubalik sila sa imong sabakan. Makita nila ang ilang bilinon nga kinabuhi tungod sa imong grasya o kimaya. O Dios, naning taknaa sa adlaw nga igpapawlay, ako nagaampo nga ikaw magapanalangin usab sa among mga pinlangga nga magkaigsunan, nga magbalahutayon sila sa pag-alaga dining katapusan nga mga adlaw, og ila pong tan-awon ang ilang bili at ubangan sa Ginoo. Salamat o Dios nga bisan kami yanura nga mga tao, apan sa imong tinan-awan aduna kami bili tungod kay imo kami mga inanak ug imo kaming giumol sama sa imong dagway. Salamat sa pagkiguban ka namo karon. Og sa pagpanalangin sa tanan, labaw na ni adtong mga tao nga mudawat kanimo nga personal nga manluluwas. O Dios, matag-usa ka namo karon, giyahi kami, lipaya kami kanunay, kanimo gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus manluluwas. Amen.